morning, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Let us begin our celebration with a prayer to lead by Pastor Peter Kimo. Praise the Lord. Pagkapunta sa pag-start sa reading ceremony. Dalayan kami noon na nintak na karong sa untago ng Diyos. Lord God, dalayan kami na nintak na o Diyos sa pag-iusa ng Roland o ng Juan Ginoo. Ikaw mag-bless ni Adlawa ka ng Diyos, ang imong presensya Ginoo, magpataliwala ka na mo Ginoo. Lord God, na ang imong pag-iusa o Diyos. Lord God, nintak na Ginoo tunay kalipay, tunay kalinaw. Kalayon ka sa walay katapusan samtang mo kining pagkasugdan Ginoo. Lord God, magkauban ka kanamo nini o balaan ang kining bulhaton. Kalayon ka sa walay katapusan among isalig itong iyang kintanan in Jesus' name. Amen. Everyone, welcome to the celebrations of Ronald and Juan, a greatest day ever. Well, the wedding brings two people and their families together. It expresses the family ties and friendship that have